काली मालो जन्म कालरू मो माँ बापा मुख मुखे भी देखनी जन्म कालरू तो पाद तले मैं पूजा कर आसुची माँ तो पाद तले मो पूजा कर आसुची तो पाद तले मोर एतिक विनती माँ एतिक विनती जय माँ कालिका जय माँ अंबिका जय तुई माँ भवानी जय माँ कालिका जय माँ अंबिका जय तुई माँ भवानी नव नव रस तुई अतु कतयने जय माँ कालिका जय माँ अंबिका जय तुई माँ भवानी जय देवता कष्ट सही न पारि विनाश कर देवता कष्ट सही न पारि शुंभनी शुंभ को विनाश कर महिषासुर कर महिषामर्दिनी जय माँ कालिका जय माँ अंबिका जय तुई माँ भवानी जय माँ काली मालो माँ आओ किछि दिन पर माँ आओ किछि दिन पर पवित्र महासंक्रांति अच्छी प्रत्येक वर्ष बोली ए वर्ष भी मुझे पाद तले पूजा करी माँ आओ जमीती हेले भी मते से ब्रह्म कमलटा मते आनिबा पड़िबो माँ से ब्रह्म कमलटा मते आनिबा पड़िबो अरे मो जमीती हेले भी से ब्रह्म कमल आनिबा निहाती भाव जीवी अरे ए पुड़ी की हेलो मो पाद तल को चली आसी अरे उठ उठ बा उठ रही जा ताको तो छुई पारिबने ताको छुईबा पूर्वरु तू केबे तू के मु के तू जानिबो बस तार सुन मु होची सही काली शंकर पर काली शंकर ताल तो मन रख जुबरा चंद्र हास्य होची मो शिकार को तू छाड़ दे तो चाली जा काली शंकर तो चाली जा अरे ए पुराने को तुमने मार देबो चेष्टा करछन करबे आबे से न बळे मोते राज भोगटा मिलिबा केमेते एणु चंद्र हास्य को मरिबा को पड़िबो आउ मो रास्ता रे जे कंटा हेबा को छिड़ा हुए सोला से कंटा टाक मो उपाड़ी फोपाड़ी देबी बे उपाड़ी फोपाड़ी आला बाबा ए चोचे मो शिकार बस बाबा आओ हम शिकार पर जते पाद देबा को चेष्टा करे तावस्था एमिति हबो भगवान मत तक को कल्पना तबे ठीक कहि जा बाबा तबे ठीक कहि जा अरे से आसी छु ना मां का भोग पई से चली आस से तो मो भगवान हेबे से होची मो भोग आउ तू मो भोग को बाधा दबा को चेष्टा करो मारण ए कालो प्रलय एमते प्रलय सृष्टि करबा दे तू सप्रे सुधा भाभी न थबो काली शंकर सप्रे सुधा भाभी न थबो मु तुमको जते कहली मो कथा तुम तमारो मानो नांती काई ताकू मु जमिते हेले भी ए मां को पखरे मु निहात भाबर बलि दे देबी बे निहात भाबर बलि दे देबी नहीं काली शंकर नहीं चंद्रहास्य केवल मोर दरकार चंद्रहास्य जदि बंची जाए मु बर्बाद है जीवी काली शंकर मु बर्बाद है जीवी
ଆରେ ବାପା ତମ ପୁଅଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ମୋ କଥାରେ ଜମାରୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ବାବା ସେ କହୁଛି ମୋ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବଳି ଦେଇଦେବି ହଁ। ଆଉ ଆମେ କହୁଛୁ ତା ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରିଦେବୁ। ହଁ। ହେଲେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଯେମିତି ବଞ୍ଚି ହେଲେ ରହୁ। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାର ବାବା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଏ କାଳି ଶଙ୍କରକୁ ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ବାବା ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଆରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ତମର ବି କାମ ହେଇଯିବ ଆଉ ମୋର ବି କାମ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ମୋ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ କହ କାଳି ଶଙ୍କର ହଁ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି। ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟଟା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ଏପଟ ସେପଟ କରୁ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତୁ କାଳି ଶଙ୍କର ମୋର ବିଶ୍ୱ ରୂପ ଦେଖିବ କାଳି ଶଙ୍କର ମୋର ବିଶ୍ୱ ରୂପ ଦେଖିବ। କଥା ଦେ କାଳି ଶଙ୍କର କଥା ଦେ। ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦଉଛି। ତୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ করে ଆମେ ବାପ ପଟୁଟାଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ କାଳି ଶଙ୍କର ହଁ, ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟଟା ଯେମିତି ଆମ ପାଇଁ ମରି ବାନ୍ଧି ହାତ ହଁ ତାକୁ ମୁଁ ଉପରକୁ ପଠାଇ ଦେବି। ଆସୁଛି କାଳି ଶଙ୍କର ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ମାନେ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ବଲି ଦେଇଦେବି ବେ। ତତେ ମୁଁ ଆଜି ବଲି ଦେଇଦେବି। ଆରେ ଉଠିବା ଆରେ ମୁଁ କଣ କଲି ତତେ କଣ ଶୁଭା ଗଲନି? ତତେ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ତତେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେବି ବେ। ତତେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେବି। ନାଇଁ ବାବା ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ। ମତେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମା କାଳୀଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମତେ ଭୋଗ ନ ଦେଇ ମତେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନ୍ତକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା। ମତେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତତେ ପୁଣି ତୋ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ତତେ ଯିବାକୁ ଦେବି? ହଁ, ମା। ଆରେ ନାଇଁ 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 ବେ। ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତତେ ଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବଲି ଦେଇଦେବି ବେ। ତତେ ବଲି ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ପାପୀ ମାନେ ମୋ ଜୀବନ ପଛରେ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ମା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମତେ କାଳେ ବଳି ଦେଇଦେବେ। ହଁ ବଲି ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଯଦି ବଳି ଦେବେ ମତେ ସହାୟ ହେବ କିଏ? ମୁଁ ଯିବି କୋଉଠି? ଆପଣ ସେମିତି କହୁଥିଲି ବାବା। ମତେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସହଯୋଗୀ ନ କଲେ ନାହିଁ ମତେ ଆପଣ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ବାବା। ମତେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତତେ ପୁଣି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ହଁ ଆରେ ବାବା। ନାଇଁ 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 ବେ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ମତେ ବଳି ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ହସି ହସି ମା କାଳୀଙ୍କ ଭୋଗ ହେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ମତେ ବଳି ଦେଇଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣ ମୋର ସେ ଦୁଃଖର ସେ ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ମୋର ସେ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଥରେ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ ବାବା। ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ। ତୋର ପୁଣି ଦୁଃଖର କାହାଣୀ? ହଁ ବାବା। ତାହେଲେ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିପକା। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସବୁ କହିବି ସବୁ କହିବି ବାବା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ସୁନା ସଂସାରଟିଏ ଥିଲା। ତୋର ପୁଣି ସୁନା ସଂସାର ଥିଲା? ହଁ ବାବା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଇଛ
महाराज कनकेश्वरी का सुपुत्र युवराज युवराज चंद्रहंस नाम मोर माता मोर सुशीला देवी गोटे हस खुशीर संसार हसर छुअरे खुशीर लहरी छुटी जाउथिला मो संसार किंतु दिने हठात कड़ा मेघ आसी मो सुनार संसार को एमिति को भसाई नहीं गल आज जाए से मोर दुख को मो भूली पारनी हे बापा पुए जानू घट वज्र घट बेसी मो सुनार संसार को छारकार करी देथिले मो बाबा और मो मां को निर्बाबा बाबा हत्या करी देथिले बाबा से जण पर तो मां और बाबा को हत्या कर देले हाँ बाबा मो कोले ताका पथ अवरोध करिबी सेति पाई मो जीवन नेबा पाई मो पछरे गोड़े छथि आउ एई समय मो आपण को चरण तले आश्रय नै छी किंतु बाबा मो मरि जाइतिबा मो मां बाबा को अगथा दै छी मो मां बाबा को प्रतिज्ञा करछि जे समय आसिले मो ताका ठारे निश्चय प्रतिशोध करी किंतु आपण जदि आज मते जीवन रो मारी देबे ए मां काली को चरण तले बलि दे देबे मो कण पर से पितृ शब्द को पालन करि पारिबी मो कण से मो मां बाबा को देथिबा प्रतिज्ञा मो पूर्ण करि पारिबी को तो बाबा अपन को तो मो कण पूर्ण करि पारिबी अरे बाबा बाबा सेथि पई तो जमारो चिंता करना रे बाबा मोर गोटे भी हृदय अछि रे बाबा मोर गोटे भी हृदय अछि मु तते किछि न दई पारले कोन हला गुनीबी मोर गोटे भी मन अछि रे बाबा हेले बाबा बाबा मु तते रखिबी रे बाबा मु तते रखिबी अपन सत कहछथि बाबा हां बाबा मु तते रखिबी अपन जदि मते आश्रय देबे ताले बनी दे तिने निश्चय सब आड़ीबी ए बापा पुए भद्र घट आ जाड़ घट को विनाश करके मोर पितृ सत्य पालन करिबी मो मां बाबा को देखिबा से प्रतिज्ञा को मैं निश्चय पूरा करिबी बाबा निश्चय पूरा करिबी अरे बाबा बाबा ताहले मोर भी आ गोटे कथा सुन रे बाबा बाबा तू है जब आज दिन ठर मोर सही पुष्य पुत्र अरे मु है जब तोर सही धर्म पिता सत्य